Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue dengan learning objective 4.3C and 4.3D, which is describe circular motion of a charge in a uniform magnetic field and use the relationship magnetic force equals to centripetal force. Okay, so we need to describe the circular motion of a charge. Okay, dekat sini dia ada tajuk circular motion, maksudnya pergerakan yang bulat circular in a charge of a charge in a uniform magnetic field. Okay, motion of a charged particle in a uniform magnetic field B. Okay, macam mana terjadi? Okay, consider you have a charged particle moving in a uniform magnetic field with its velocity perpendicular to the magnetic field. Okay, now we have two cases for magnetic field. The first one, dia into the page. Okay, what is into the page? Into the page maksudnya dia punya simbol untuk B ialah X. This X, ia maksudnya dia into the page, maksudnya magnetic field saya into the page. Okay, dan case yang kedua, dia out of the page. Okay, yang mana satu out of the page? This one, yang dot 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 ni. So itu ialah kita punya B ataupun magnetic field. Okay, so as we learned before, magnetic field B can be two case. Is either dia into the page, simbolnya ialah cross, ataupun dia out of the page, simbolnya ialah dot. Okay, so kita ada satu charge particle. The charge particle can be positive charge ataupun negative charge. Both can be. Maksudnya is either charge yang bercharge positif ataupun charge negatif, tak kisah. Okay, dan bila this charge enter the uniform magnetic field, apakah maksud uniform? Sekata. So kalau kamu tengok cross ini dia sekata. So that's why kita panggil dia uniform magnetic field. Ini pun dia sekata. Okay, as this charge enter the region, it will experience magnetic force. So macam kita belajar in the previous before, FB equals to QVB sin theta. So bila ada charge yang bergerak, okay, akan experience magnetic force. Okay, so sekarang kita ada satu charge. For example, I have positive charge dan dia bergerak. So sebab tu dia ada velocity, masuk ke dalam this region, dia akan experience magnetic force, FB. Okay, it will experience a magnetic force which the force is perpendicular to the velocity. Okay, dan force ini akan sentiasa 90 degree with the velocity. So kalau dia masuk velocity-nya macam ini, dia akan experience force dan force itu sentiasa 90 darjah. Okay, 90 degree. It is perpendicular. Okay, of the particle, hence the direction of its velocity changes but the magnetic force remain perpendicular to the velocity. Okay, so bila dia masuk, satu charge positif, dia masuk ada velocity, menyebabkan ada magnetic force ke atas. So disebabkan ada force ke atas, dia menyebabkan kita punya charge bergerak ke sini. So, bila charge saya bergerak ke sini, velocity-nya ke sini, ke atas. Tetapi force sentiasa perpendicular to the velocity, force akan ke tengah. Dan menyebabkan charge saya bergerak dekat sini. Okay. So, bila charge saya berada di sini, positive charge, velocity-nya ke kiri. So, bila velocity ke kiri, centripetal force, magnetic force sentiasa ke 90 darjah, 90 degree. Dan menyebabkan charge saya bergerak ke sini. So, bila charge bergerak ke sini, akan ada velocity ke bawah. Dan force sentiasa 90 darjah dengan velocity. Dan this magnetic force make the path of the particle in a circular. So that's why bila ada satu charge dekat sini masuk, dia masuk, force bergerakkan dia ke sini. So dia bergerak menyebabkan dia buat satu pusingan. So this path kita panggil sebagai circular motion. Okay, sama juga kalau positif. So positif masuk macam ini. So how you find this direction of the force? Direction of the force kita menggunakan right hand palm rule macam sebelum ni kita belajar. So I will show how you identify the direction of the force in after this. Okay.
So same goes kalau kita ada negatif dan kalau kita ada negative charge untuk out of the place. Right. Okay. Now, since the path is a circle, so charge kita membentuk satu bulatan, so dia akan ada force towards the center. So kamu tengok force ini toward the center. So bila force toward the center, in semester 1 chapter 6 kita belajar centripetal force. So that magnetic force is equals to centripetal force. As we know, centripetal force bukan force yang baru. Dia ialah force yang menghala ke tengah, yang membentuk bulatan. So kita tahu FB, magnetic force, disebabkan oleh charge yang bergerak di dalam uniform magnetic field, dan FC is the centripetal force, which is mv square over r. Alright, so our theta is equals to 90 degree sebabkan F is always perpendicular to the velocity. So equation kita akan dapat QVB sahaja sebab sin theta is 1. Right, so kita samakan dia disebabkan magnetic force is the centripetal force. So FB is equals to QVB equals to mv square over r. So sampai dekat this part, it depend on the question nak apa. Okay, Q is lah charge. So kalau charge, you boleh tengok kat constant. Kalau dia kata proton, ada dekat list of constant. Kalau dia ada elektron, ada dekat list of constant. Velocity, kita boleh cancelkan satu. Okay. B is the magnetic field. M is the mass of the charge. So, mass of the charge boleh jadi mass of the electron ataupun mass of the proton ataupun mass tu dia mention dekat dalam soalan. Okay. Kalau mass of electron and mass of the proton is given in the list of constant. Kalau soalan tak bagi. Okay. R is the radius. Maksudnya dia kan membentuk bulatan. So, R is the radius. So, it depends on the question. Kalau soalan nak radius, you boleh susunkan you punya equation ini menjadi ini. Kalau dia nak radius. But if the question want the velocity, you boleh susun sahaja. V is equals to R BQ over M. So, just rearrange this equation untuk mendapatkan apa yang soalan nak. Okay. And then, disebabkan dia membentuk satu bulatan, dia akan ada period. Okay. Okay, the period of the circular motion mixed by the particle is given by, okay, kita tahu velocity is equals to r omega dan omega is equals to 2 pi over t. Okay, so V is equals to r omega and omega equals to 2 pi over t. So we just substitute V is equals to r 2 pi divided by t. So kalau kita nak cari T is equals to 2 pi r over V, and kita tahu R is equals to mv over bq. Mana R equals to mv over bq? Kita ambil daripada yang kita dah derive tadi. Okay, we just substitute this R equals to mv over bq ke dalam this equation. Kita akan dapat T is equals to 2 pi mv over bqv, and we can cancel the v. That's why kita akan dapat T is equals to 2 pi m bq. Okay, this is the period untuk satu pusingan of a charge in a uniform magnetic field. And to get the frequency, we only need to use the formula frequency is equals to 1 over period. And the unit for period is second. And the unit for the frequency is per second ataupun hertz. Alright. And the unit for the radius is meter. Okay, so that's how a motion of a charged particle in a uniform magnetic field, macam mana dia boleh membentuk bulatan. So, I will show you macam mana kita dapat bentuk bulatan ini. Okay? So, okay, to find the direction of the force by using right hand palm rule, as we know, we need to use our right hand. So, kita punya thumb, ibu jari kita as a force, kita punya these 4 fingers as the velocity, and kita punya palm is the magnetic field. So we know we have 2 types of magnetic field. The first one cross. Kalau cross maksudnya dia into the pitch. Okay. So ini kalau kamu tak dekat nota kamu, right hand palm rule hanya kita gunakan
untuk direction of a positive charge sahaja. Okay, untuk positive charge. Kalau negative charge, the other way around. Okay, so kita ada one magnetic field into the page. Okay, so into the page, so kita punya pump akan masuk ke dalam. So pump kita into the page, velocity kita ke kanan, so tangan kita, 4 jari kita ke kanan, dan our thumb akan jadi force. Okay, so that's why bila charge kita berada di sini, velocity ke kanan, dan by using right hand palm rule, B ke dalam, velocity ke kanan, force akan ke atas. So magnetic force akan berada ke atas. Okay, ini akan menyebabkan dia drivekan kita punya velocity ke sini. Okay, force yang menyebabkan. So velocity kita akan bergerak ke sini. Charge kita akan bergerak ke situ. Okay, dan velocity-nya ke atas. So by using right hand palm rule, so ini 90 darjah into the page, velocity ke atas, thumb is the force, so dia force kita akan bergerak ke kiri, akan menghala ke kiri. So force akan menghala ke kiri. Okay, dan menyebabkan velocity charge saya bergerak ke sini. Okay, so velocity ke kiri. So palm rule into the page, velocity ke kiri. So force akan bergerak ke bawah. Okay, so force akan bergerak ke bawah. Okay, dan this one, bila charge berada di sini, velocity ke bawah. So into the page, velocity ke bawah. So tangan saya kena pusing ke bawah dan force akan bergerak ke kanan. Force akan menghala ke kanan. Okay, dan ini menyebabkan kita mendapat a circular motion. Okay, but if we have a negative charge, kita ada charge negative. So still using right hand palm rule, benda yang sama, palm kita ini ialah magnetic field, 4 fingers is the velocity, and our thumb is the force. Okay, so into the page. So velocity ke kanan, so tangan saya ke kanan, force akan menghala ke atas. Tetapi disebabkan dia charge negatif, kita kena flipkan tangan kita. Okay, into the page, velocity ke kanan, force sepatutnya ke atas. Tetapi dia charge negatif, kita kena pusingkan tangan kita, so force akan menghala ke bawah. So negative charge, velocity ke kanan, force akan menghala ke bawah. Okay, menyebabkan charge negatif saya bergerak ke sini. So the velocity will move downwards. Okay, so into the page, charge negative. So velocity ke bawah. Force sepatutnya ke kanan, tetapi disebabkan dia negatif, we need to flip our hand ke sini. So force akan menghala ke tengah. Okay, dan seterusnya di sini. Okay, for example, negative, velocity ke kiri. Okay, so into the page, velocity ke kiri. Sepatutnya force ke bawah. Tapi disebabkan dia negative charge, kita kena flipkan tangan kita, so force akan menghala ke atas. Right, so dia akan membentuk satu bulatan juga. Okay, ini kalau magnetic field kita into the page. Okay, so I will show you one more example. Kalau
velocity saya, kalau magnetic field saya out of the page. Okay. Okay. So out of the page maksudnya keluar. Okay. Masih sama. Pump saya keluar. So pump saya akan menghala ke atas. So kita ada charge dekat sini. Positive charge. Dia masuk, velocity saya ke kanan. Okay. So positive charge. Ini keluar. Keluar. Velocity ke sana. So velocity ke sana. So force akan menghala ke bawah. So FB akan menghala ke bawah. Okay, bila force menghala ke bawah, dia akan drivekan velocity saya ke sini. So this is my velocity. So keluar. Velocity ni ke bawah. So 4 jari mesti ke bawah. Ke bawah. Dan force akan menghala ke kiri. Right. So dia akan membentuk satu bulatan juga. Okay. But for this one, negative charge. Okay. So negative charge, magnetic field out of the page. So out of the page, macam ni lah keluar. Pump kita keluar. Okay. Velocity ke kanan. So ke kanan. So force sepatutnya, ini velocity ke kanan, force sepatutnya ke bawah. Tetapi disebabkan dia negative charge, kita kena flipkan tangan kita, menyebabkan force menghala ke atas. Right? So kalau macam ni, keluar, keluar, velocity ke kanan, force sepatutnya ke bawah. Tetapi disebabkan dia negative charge, kita kena flipkan tangan kita, so force akan menghala ke atas. Velocity ke sini, menyebabkan force menghala ke atas. Okay, dan charge saya akan bergerak di sini, velocity-nya ke atas. Okay, so keluar, velocity ke atas, sepatutnya force saya ke kanan, tetapi disebabkan dia negative charge, kita kena flipkan tangan kita, so force akan menghala ke kiri. Dan menyebabkan dia membentuk satu bulatan macam dalam nota kamu. So you can refer the motion in these notes. Okay, so that's it.